YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मुझे याद आ रहा है कि वो तुर्क का मशहूर बादशाह, तुर्क की तारीख में बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं। तुर्की बेचारा भी देखो जलजलों का शिकार हो गया, कितनी जाने तिनकों की तरह बह गई, लेकिन देख देख करके ईमान बढ़ रहा है। मलबे के नीचे मासूम बच्चे दबे हुए हैं, आधा हिस्सा इधर कट के गिरा है, आधा हिस्सा इधर लटक रहा है। बच्चे का बाप बच्चे से कह रहा है कि इब्नी कुल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे बच्चे बोल ला इलाहा इल्लल्लाह, बोल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कटती हुई जान, मिटती हुई इंसानियत को भी वो लोग कलमे की तलकीन कर रहे हैं। इसे कहते हैं ईमान। दबते हुए मलबों में निकलती हुई जाने, कोई औरत इसलिए बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि बड़े बड़े मलबे के ढेर में दबी है कि 2 सेकंड में जान जा सकती है। उसे सुरक्षा कर्मी खींचने के लिए तैयार है। वो कहती है पहले हया और पर्दे के लिए चादर दो, वरना मैं मरना पसंद करूंगी, बाहर आना पसंद नहीं करूंगी। जिंदगी ये होती। अल्लाह ताला ने कयामत तक के इम्तिहान के लिए मुल्क शाम और तुर्की को चुन रखा है। हदीसों में पेशन गोइयां हैं, उठा करके देखो। ये इनकी नाकामी नहीं है, ये इनकी मजबूत ईमानी के लिए अभी से उनको लोहे में तपाया जा रहा है। जलजलों से याद रखना, तुम जितने अल्लाह के करीब जाओगे उतने आजमाए जाओगे। तुम जितने करीब जाओगे उतने आजमाए जाओगे, जितने करीब जाओगे उतने आजमाए। ये जलजले, ये दास्ताने, ये बिखरी हुई लाशें, ये अमवातें उनके दर्जात को बुलंद कर रही है और ईमान को बढ़ा रही है। तुर्क का बादशाह मुराद, मामूल था उसका, रोजाना चलता फिरता हाल अहवाल लिया करता। हम तो कभी लेते नहीं। मैं अगर ये कहूं कि मैं आज तक मेरी गली में बस्ती में घूमा हूं और किसी घर के चूल्हे की तहकीक किया हूं, तो मैं अगर कसम खाऊं मेरी कुर्सी टूट जाएगी कसम खाने पर, नहीं झूठ हो जाएगी बात। हमारे यहाँ अल्फाज ही है, हकीकत कुछ नहीं है, बस नाम रह गया है, हकीकत न रही, बस बात ये है। कोई नहीं घरों का जायजा लेता, अल्फाज है सबके पास। तुर्की का बादशाह मुराद रोजाना घूम रहा है, तलाश करता है। बिस्तरे पर आया सोने के लिए, बिस्तर काट रहा है। दूसरों को ऐब लगाने वालों, दूसरों में ऐब निकालने वालों, नुक्ताचीनी करने वालों, दूसरों पर जन्नत जहन्नम का ठप्पा लगाने वालों, काफिर मुशरिकों की इस तरह इस्तेमाल करने वालों और किसी के हक में बद्दुआ करने वालों, जरा गौर से इस वाक़े को सुनो, पता चलेगा हम जिसे बुरा कहे जरूरी नहीं है हम जो आंख से देखे वो सही हो जाए। बिस्तर काट रहा है मुराद को, नींद नहीं आ रही है, सोने की कोशिश कर रहा है, परेशान हो गया है। 12 बज रहे हैं, आधी रात हो रही है। उठा, उठ करके भेष बदला, भेष बदल करके पगड़ी डाली और फकीरों की तरह गले में मन के डाले और कासे गदाई, एक कटोरा लिए हुए फकीरों का बेचारा निकल पड़ा, बाहर चल पड़ा, बनाकर फकीरों का भेष। गालिब तमाशाए अहले सितम देखते हैं। जब रास्ते पर चलने लगा तो देखा एक चौराहे पर एक आदमी की लाश पड़ी हुई है और मुंह से झाग जा रहा है, मरा हुआ है, और जो भी आदमी गुजर रहा है उस पर थूकता है और लात मार करके आगे जाता है। ये गया और जाकर के कहा, वो लोगों ये कौन है और तुम क्यों थूकते हो, तुम इसे लात क्यों मारते हो? लोगों ने कहा, ओ फकीर जाओ अपना काम करो, तुम्हें क्या मालूम। कने भी बोलो भाई मर गया है बेचारा, तुम थूकते हो इसके मुंह पर और लात मारते हो। तो लोगों ने कहा अपना काम करो। ये इतना बड़ा जानी था कि ये रोजाना एक औरत से जिना करता और इतना बड़ा शराबी था, 1 मटका रोजाना शराब पिया करता था। रोजाना एक औरत, रोजाना 1 मटका शराब, ये इसका मामूल था। मुराद जो फकीरों के भेष में था उसने कहा कोई बात नहीं, था तो मुसलमान का, मुसलमान था, चलो उसकी लाश को उसके घर तक तो पहुंचा दो। लोगों ने कहा हम हाथ नहीं लगाने के। कहा अल्लाह क्या जवाब देना पड़ेगा, लाश पहुंचा दो। कहा ठीक है हम लाश तो पहुंचा देंगे, लेकिन अगर तुम ये कहो आधी रात हो गई गुस्ल दे दो जनाजा भी पढ़ लेंगे तो ये नहीं होगा। उसने कहा कि ठीक है तुम जनाजा ना पढ़ते ना पढ़ना, लेकिन घर तक तो पहुंचा दो। चुनांचे वो लाश लेकर के घर की तरफ चले। आधी रात को कुंडी खटखटाई, औरत ने दरवाजा खोला।
جیسے ہی اس نے اپنے شوہر کی لاش دیکھی کلیجہ پکڑ کر چیخ پڑی، ہائے اللہ کے ولی، آخر تو دنیا سے چلا گیا۔ یہ جملہ سننا تھا کہ سب سناٹے میں رہ گئے۔ لاش نیچے رکھی، مجمع دھیرے دھیرے گھر میں بڑھ گیا تو اس عورت سے اس مراد نے کہا جو فقیروں کے بھیس میں تھا کہ بی بی تو اسے اللہ کا ولی کہہ رہی ہیں جبکہ لوگ اسے شیطان فاسق فاجر کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جس نے جس آنکھ سے دیکھا اس نے ویسا کہا، جو انہوں نے دیکھا وہ بھی سچ ہے اور جو میں نے دیکھا وہ بھی سچ ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اس نے گھر کے پیچھے گڈھا کھود رکھا تھا، وہ روزانہ دن بھر مزدوری کرتا، شام کو گھر پر پیسے لے کر آتا تو اس پیسوں کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ مجھے گھر میں خرچ کے لیے دیتا، پیسوں کا ایک حصہ لے کر کے شراب کھانے جاتا اور وہاں سے 1 مٹکا شراب بھر کر لاتا۔ آؤ تمہیں بتاتی ہوں اسی گڈھے میں وہ شراب ڈال دیتا اور مجھ سے یہ کہتا دیکھ اللہ کی بندی، آج محمد رسول اللہ کے امت کے کتنے لوگ 1 مٹکا شراب پینے سے بچ گئے ہیں۔ میں اس سے کہتی تیرا عمل تو جانتا ہے، ارے لوگوں کو کیا معلوم ہے، لوگ تو تجھے شرابی سمجھتے ہیں، تجھے کبابی سمجھتے ہیں، ارے تو مرے گا تو کوئی تیرے جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ وہ مسکرا کر چلا جاتا، ایک طوائف کے محلے میں جاتا، بچے ہوئے پیسے کنڈے کھٹکھٹا کر ایک عورت کو دیتا، کہتا صبح تک دروازہ بند رکھیو، میں کبھی بھی آ جاؤں گا، پھر آ کر رات میں نماز پڑھ کر سو جاتا اور جب صبح اٹھتا کام پر جانے سے پہلے مجھ سے کہتا دیکھ آج ایک میرے نبی کے لاڈلے امتیوں میں سے ایک آپ کی باندی اور ایک آپ کا امتی زنا کرنے سے بچ گئے۔ میں کہتی کہ تو ایسی حرکت نہ کر، لوگ تجھے کبابی اور زانی سمجھتے ہیں، تو مرے گا تو کوئی تیرے جنازے میں شریک نہ ہوگا، تھوکے گا تک نہیں۔ تو مجھ سے مسکرا کر کے کہتا کہ تو کیا کہتی ہے میں مروں گا تو کوئی میرا جنازہ نہیں پڑھائے گا، کوئی مجھ پر تھوکے گا نہیں؟ ارے تو دیکھیں گی جب میں مروں گا تو وقت کا بادشاہ میرا جنازہ پڑھائے گا۔ چیخ پڑا سنتے ہی مراد اپنا پیٹا نکال کر پھینکا، داڑھی نوچ کر پھینکی اور کہا ہاں ہاں میں ہوں ترک کا بادشاہ مراد، میں تیرا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اب سمجھا بستر نے آج مجھے سونے کی اجازت کیوں نہیں تھی۔ اے لوگوں جنہیں اللہ کے ولی کی جنازہ پڑھنا ہے وہ آج مراد کے پیچھے کھڑے ہو جائے۔ آج ایک اللہ کے ولی کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید خدا کے پاس میں تو ہے یا وہ پسند، کسی کو بدنام کر کے کسی کو ذلیل کر کے، چاہے وہ واٹس اپ ہو، چاہے ویڈیو ہو، چاہے آڈیو ہو، چاہے جمگھٹے ہو، چاہے ہمارے چغلی غیبتیں ہو، اس سے کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ جسے اسے عزت دینا ہوگا وہ زمین پھاڑ کر آسمان چیر کر دے گا، اور جسے اسے ذلیل کرنا ہوگا ہم ساری کائنات مل کر کے بھی اسے عزت نہیں دے سکتے۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر